अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। हर कोई मौलाना फजल रहमान साहब को राम करने की कोशिशों में है। हर कोई चाहता है कि मौलाना साहब का जो सपोर्ट है, उनकी हिमायत है, उनके पलड़े में जाकर आ गिरे। लेकिन ये नाज़रीन इतना आसान नहीं जितना ये सुनने में लगता है, और ऐसा लगता है कि ये आग का दरिया है और सबको डूब के जाना पड़ेगा। आईनी तरमीम के अहवाल पर फिर से दोबारा जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपना नंबर गेम पूरा करे। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की, 2 लगातार प्रोग्राम्स में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत खासी एम्बेरसमेंट का सामना इस मामले पे कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने इजलास तलब कर रखा था और नंबर तो पहले ही पूरे नहीं थे। अब तो हुकूमती वज़रा भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अगला जो चीफ जस्टिस है वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। नाज़रीन, ये क्या हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए हैं, हार मान ली है? अगर ऐसा है तो फिर मौलाना साहब को अभी भी मनाने की कोशिशें क्यों जारी हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत एक लॉस्ट मैच खेल रही है? ये भी बहुत अहम सवाल है। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना साहब और उनकी जमात शामिल हो जाए। क्या ये ऐसा कर पाएंगे? क्या मना पाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब को, जिनके हवाले से तहरीक इंसाफ का शायद सबसे तल्ख मौक़िफ़ रहता था जब हुकूमत में थे इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर थे? उससे पहले भी बहुत सारे अलकाब एक दूसरे को कहे जाते थे और ख़ास तौर पर PTI की तरफ से बहुत तनकीद के निश्तर बरसाए जाते थे मौलाना साहब को। लेकिन अब उन्हीं मौलाना साहब का साबिक सदर आरिफ अलवी साहब तशक्कुर अदा करने के लिए मिले हैं। खान साहब की तरफ से पैगाम पहुंचाया है एज़ पर रिपोर्ट्स कि खान साहब ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें सपोर्ट किया। क्या अपोजिशन इत्तेहाद का जो हिस्सा है वो बाकायदा तौर पर बन पाएंगे मौलाना साहब? क्या इतना राज़ी कर पाएंगे PTI मौलाना साहब को? और जो PTI की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया था कि हम लाहौर आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था, वो भी अब उसके दिन भी करीब आ चुके हैं कि जब मीनार पाकिस्तान पे जलसे की उन्होंने मांग की है। क्या वो जलसे की इजाज़त उनको मिल जाएगी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी बात अहम तौर पर करेंगे PTI की अपनी जो KP गवर्नमेंट के हवाले से स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ब्लंडर्स की एक बहुत तवील फहरिस्त है, जिसमें अभी हालिया तौर पर जो ब्लंडर है वो ये है कि अफगानिस्तान हुकूमत के साथ बाकायदा एक सूबाई हुकूमत जो है वो रवाबित अपने कायम कर रही है। फॉरेन पॉलिसी तो कभी 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व ही नहीं हुई थी सूबों तक, तो फिर किस प्रेरोगेटिव के तहत चीफ मिनिस्टर KP एक उस नेशन से या उस मुल्क से बात कर रहे हैं जिनके साथ अभी भी पाकिस्तान की खासी हॉस्टिलिटी पाई जाती है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये भी हम उठाएंगे। और क्या ये भी सियासी तौर पर बैकफायर कर सकता है अली अमीन गंडापुर साहब पर और PTI की KP गवर्नमेंट पर, जब वहाँ पर अदम एतमाद आने की जो एक बाज़गश्त है वो ज़ोर पकड़ रही है? ये कुछ सवालात हम अहम तौर पर उठाएंगे हुकूमत और अपोजिशन से, दोनों से। कौन ज़्यादा मुश्किल में इस वक्त अपने आप को समझता है? क्योंकि मुश्किल तो बहरहाल दोनों के लिए मौजूद है। और क्या इन मुश्किलात का कोई हल निकलेगा? क्योंकि अब कंसेंसस की भी बात की जा रही है कि अब हम ग्रेटर कंसेंसस कायम करने की कोशिश करेंगे आईनी तरामीम के मामले पर। ग्रेटर कंसेंसस हो भी पाएगा या नहीं? इन अहवाल से कुछ हमारे पास नुकात हैं, पहले वो देखते चलिएगा, फिर उसके बाद फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। आईनी तरामीम के लिए नंबर गेम पूरे करने और मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने PTI की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना का कहना था कि हुकूमत ने जो मुसवदा तैयार किया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी PTI का पैगाम मौलाना तक पहुँचाया। इससे पहले पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ घंटों के वक्फे से मौलाना से 2 दफ़ा मुलाकात की और आईनी तरामीम पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अपोजिशन की मुखालफत मुखलिसाना नहीं, सियासी है। मीडिया में आने वाला ड्राफ्ट असल नहीं है। आईनी अदालत बनाना पीपल्स पार्टी का पुराना वादा है। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकामी का भी एतराफ़ कर लिया और कहा कि हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई। मैं आखिरी वक्त तक कहता रहा कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो क्यों नहीं सुनी हुकूमत ने अपने सिटिंग मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की बात? हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर तहरीक इंसाफ से राब्ता करके मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायज़ा लेने की दरख्वास्त भी की और इस बार एसोसिएशंस को भी अब एतमाद में लेने का फैसला किया है, जिस हवाले से आज भी नाजरीन कई मुलाकातें हुकूमत ने बार एसोसिएशंस के नुमाइंदगान से की। PTI के सीनियर वकील हामिद खान का कहना था कि ये लोग एक ऐसे कोर्ट बनाना चाहते हैं जिससे ये अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी आएगी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि 3 एम्पायर को तोसी दी जा रही है और ये जो फ्रॉड हुकूमत है ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। आईनी तरामीम में मौलाना के किरदार के सवाल पर
बानी पीटीआई ने कहा कि मौलाना के किरदार अदा करने पर कुछ नहीं कह सकता। ये नाजरीन खासा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है कि बानी पीटीआई से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल में आज क्यों खुलकर मौलाना साहब की तारीफ नहीं की, और फिर जवाब उल जवाब आज मौलाना ने भी ये कहा कि अगर बानी पीटीआई ने मेरे मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं भी उनके मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तलखी भी जो है वो बढ़ सकती है इस मामले पे, या फिर कुछ खुश असलूबी आ जाएगी दोबारा दोनों पीटीआई में और मौलाना साहब में? जलसे के हवाले से बानी पीटीआई का कहना था कि जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जला कर निकलें। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले फिर हतमी फैसला सुनाया जाए, उस वक्त तक हतमी फैसला ना दें। इसके ऊपर नाजरीन पीटीआई बार बार डिले कर रही है और जो गवाहान की जो हुकूमती गवाहान है उनकी जिरा करने के लिए बार बार पीटीआई वकला को कहा जा रहा है, लेकिन वो अभी भी जिरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रोसिक्यूशन के पेश करदा गवाहान की। ये भी एक ज़रूरी सवाल है। क्या पीटीआई के जैसे कहते हैं ना, कोई उनके क्लोजेट्स में कुछ स्केलेटन्स हैं या कोई गढ़े मुर्दे हैं जो कि छुपाना चाह रहे हैं? जिरा कर लें भाई गवाहान की। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। वुमेन कंपैशनेट, मोर कंपैशनेट देन मैन, तो इस वजह से आज, और ऑब्वियसली आई थिंक मोर बोल्डर देन मैन ऑल्सो, तो इसलिए आज ख़वातीन का एक बहुत मौजूद और बड़ा सीजन पैनल, डेकोरेटेड पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेहरबानो कुरैशी मुझे ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी बोल्ड वॉइस फ्रॉम अ पार्टी। वेरी वार्म वेलकम आपको मेहरबानो साहिबा। ताहिरा औरंगजेब साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असम्बली, हमारे साथ मौजूद हैं अपने बेबाक गुफ्तगू के साथ और अपने बेबाक व्यूज़ के साथ। हमेशा अपनी पार्टी की बड़ी बेहतरीन नुमाइंदगी करती हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद ताहिरा साहिबा। और डॉक्टर शर्मिला फारूकी नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, मेंबर कौमी असम्बली, अपनी जमात से हमें हमारे शो को डेकोरेट करती हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू टू डॉक्टर साहिबा। बात का आगाज़ मैं आपसे ही करती हूँ। अगर शर्मिला फारूकी साहिबा, ये क्या वजह है कि ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम पीटीआई पीपल्स पार्टी पर बार बार लग रहा है? एक तरफ आप लोग हुकूमत के ऊपर भी कई मामलात पर तनकीद कर रहे हैं, जैसे कि जो गिरफ्तारियां हुई उसमें आप ही हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले, आपने भी उसकी खासी आपने उसके ऊपर सख्त आपने बयान दिया। आपने कहा कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये मुसव्वदा आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जब सारे लोग, चाहे वो फजल रहमान साहब हों, पीटीआई हों, कई सारी पार्टीज, नॉट जस्ट द पीटीआई, हर कोई कह रहा है कि ये तो बिल्कुल कत्ल है गोया मुल्क में आज़ाद अदलिया का। पीपल्स पार्टी क्यों इतनी पेश है इसको सपोर्ट करने में? शुक्रिया मोना। दो चीज़ों की बात की आपने। पहली बात तो जो गिरफ्तारियां हुई पार्लियामान से, उस पर तो मैं समझती हूँ कि किसी की दो राय नहीं है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कही, एहतजाज किया कि जनाब ये कल को हमारे साथ भी होगा। आप शायद 2 दिन के लिए खुशियाँ मना लें, लेकिन इट विल कम राउंड टू यू। और उनकी ही सजेशन पे ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है कि पार्लियामान को किस तरीके से चलाना है, क्या बिज़नेस लाना है, और जितनी पोलराइजेशन पार्लियामान के अंदर है उसको किस तरीके से बेहतर करना है ताकि आवाम के मसाइल का हल हो। अब बात आती है कि जनाब मसवदा और ये आइनी तरमीम वगैरह, देखिए वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मीसाक जमहूरियत में 2006 से हमारी ख्वाहिश है और उस पर PMLN भी राज़ी थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर डिफरेंट रीजंस एंड वेरियस रीजंस ये चीज़ें उस तरीके से उस पर अमल नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसी तरीके से हमारे 2024 के मंशूर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्करा है। तो ये चीज़ें वो हैं जो हम चाहते हैं करना, ये PMLN भी चाहती है करना। अब बात आती है कि देखिए जी, इन प्रिंसिपल किसी को एतराज़ नहीं है, मौलाना साहब को भी एतराज़ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम होना चाहिए। उनको एतराज़ है तरीक़ेकार पे कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट 18वीं तरमीम के अंदर पार्लिमानी कमेटी के थ्रू होती थी, जुडिशल कमीशन के थ्रू होती थी। फिर 19वीं तरमीम जो है वो लाई गई गर्दन पे पैर रख के, और उसमें जो है पार्लियामान से ये अथॉरिटी ले ली गई और प्योरली ये चले गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बात ये है कि देखिए अगेन इसमें किसी को कोई नाराज़गी या कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात के हवाले से इख्तियारात लेके एक आइनी अदालत को दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी काम है लोगों के मुकदमे सुनना, चाहे वो इनहेरिटेंस के हों, चाहे वो अपील्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामलात हों, बहुत सारे लाखों की तादाद में मुकदमे जो ज़ेर इल्तवा हैं लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा।
اب سوال یہ بھی آتا ہے مونا, کیونکہ اگلا سوال شاید آپ مجھ سے یہ کریں گے کہ جی وقت کیوں؟ بھئی وقت تو کوئی بھی موضوع نہیں ہوتا نا, جس وقت آپ کے پاس نمبرز پورے ہو جاتے ہیں اس وقت آپ لے آتے ہیں. وہی تو پورے نہیں تھے شرمیلا صاحبہ, کوئی بل تو ہے نہیں کہ جو سمپل میجورٹی نہیں تھے, لیکن ہماری خواہش تھی کہ پورے, دیکھیں شاید گورنمنٹ نے تھوڑی اجلت کی, اور گورنمنٹ کا مطلب ہے PMLN. ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے وہاں پر ہم نے اپنا کردار ادا کیا اور کوشش کی. بہرحال مولانا صاحب کو اعتراض, اور اچھی بات ہے, دیکھیے یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے لایا جا سکتا ہے تو کوئی 8-10 دن مہینہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم کو 9 تو شرمیلا صاحبہ صرف مولانا صاحب کا اعتراض جمہوریت کا حسن ہے, PTI کا اعتراض جمہوریت کا حسن نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں PTI کے ممبران بھی ہیں, PTI کے ممبران کے بھی اپنے تحفظات ہوں گے اور ہونے چاہیے. It's a political party, they have their own point of view, ان کا اپنا منشور ہے, بالکل ڈیلیبریشن کریں, بتائیں کہ ان کو کیا آئینی اصلاحات چاہیے, کیا جوڈیشل ریفارمز چاہیے. اچھی بات ہے نا, یہی اسی لیے تو کمیٹی بنائی گئی ہے, اسپیکر نے اسی لیے بنائی, اور یہ جو ایک طریقہ کار تھا اور جو ایک سجیشن تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی, اور اسی دن یہ بنائی گئی, اور اس کے اوپر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں ڈیلیبریشنز بھی ہو رہی ہیں, which I think it's a good thing to happen. یہ صحیح بات ہے, ڈیلیبریشنز تو کرنی چاہیے, پہلے بھی ہونی چاہیے, لیکن جو جس طرح سے کیا جا رہا تھا اس طریقہ کار پہ بڑے سارے آبجیکشنز تھے. مہربانو صاحبہ ظاہر ہے ان کے پاس بہت سارے پوائنٹس بھی ہیں, وہ بتانا بھی چاہتی ہیں کہ کیا اعتراض ہیں ان کو, اور طاہرہ صاحبہ, لیکن ایک اس کے اوپر آپ کا پہلے کامنٹ آ جائے کیونکہ آئینی عہدے ہیں نا پیپلز پارٹی کے پاس. شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ وہ حکومت نے اجلت سے بہرحال کام لیا, وہ ان کا بھی اپنا یہ خیال ہے, اور حکومت سے ان کی مراد ہے PMLN, کیونکہ ان کے پاس صرف آئینی عہدے ہیں نا, پیپلز پارٹی حکومت میں تو ایسا سچ نہیں ہے. اس کا ایک تو جواب فرمائیے گا. دوسرا, آپ کے جب نمبر پورے نہیں تھے تو اجلاس بلانے کی یہ جو ایک پوری ایک ایکسرسائز کی گئی, آپ کیا طاقتور حلقوں کو پیغام دے رہے تھے؟ ہم نے کئی جگہوں سے یہ سنا ہے کہ PMLN بھی باور کرانا چاہتے تھے طاقتور حلقوں کو کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, دیکھیں ہم نے اجلاس بھی کیا, میاں صاحب بھی اسلام آباد تشریف لائے, پھر بھی نہیں ہو پائے. تو آپ نے ایک اپنی فیس سیونگ کی ہے کسی کے سامنے, اس کو آپ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. بات یہ آپ نے 2 کوسچن مجھ سے کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے, کوئی شک نہیں, جیسا کہ شرمیلا نے کہا یہ ہمارے الائز ہیں, مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے, جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب سید خورشید شاہ صاحب, یہ ایاز صادق صاحب کا پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک روشن ستارے کی طرح نام رہے گا. کبھی اس سے پہلے کسی اسپیکر نے نہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے, نہ ممبرز کو اسمبلی میں لایا گیا, نہ اس کے بعد انہیں پارلیمنٹ لاجز میں رکھا گیا. وہ واپس جیل نہیں گئے, وہ واپس اپنی لاجز میں گئے, اور وہاں وہ ٹھہرے باہر. پولیس ضرور بیٹھی ہوئی تھی لیکن انہیں سہولت ہر قسم کی تھی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب اسد کیسر صاحب تھے, میں آپ کو تھوڑا سا یاد کراؤں تو ہمارے جو لوگ جیل میں تھے, جب پروڈکشن آرڈر کے لیے ہم اپلائی کرتے تو وہ اس آرڈر کو ریجیکٹ کر کے پھینک دیتے تھے. یہ دور بھی آپ نے دیکھا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کو اسمبلی میں بھی لائے, ان کی رائے کا احترام بھی کیا, انہیں ٹائم بھی دیا. ہم یہ تو میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب نے بھی بڑی تعریف کی ہے اس بات پہ, اسپیکر کی, ایاز صادق صاحب کی. نہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے, یہ فیکٹ ہے. اور دوسری بات میرا بڑا طویل سفر ہے سیاست میں, اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ تمام سیاسی جماعتیں, کچھ تو ہمارے الائج تھے جیسے MQM ہے, پیپلز پارٹی ہے, ہماری یہ اسمبلی کے اندر جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہمارے ساتھ الائی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور وہ تو ہمارے ساتھ اس ترمیم میں شامل تھی, ان کے ساتھ مشاورت ہو چکی تھی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک مرتبہ نہیں, کوئی 4 مرتبہ اجلاس کے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملنے گئے, کبھی محسن نقوی کے صاحب کے ساتھ, کبھی کسی اور ڈیلیگیشن میں, کبھی کسی اور میں, کبھی اکیلے. اور اس کے لیے لیکن یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے طاہرہ صاحبہ, میں مہربانو صاحبہ کی طرف بھی بڑھتی ہوں, لیکن اس کا ضرور جواب دیں کہ میاں صاحب آئے, وہ مولانا صاحب سے ملاقات تک نہ کر پائے,
तो कोई नाराजगी हो गई है, कोई बहुत ज्यादा आपके इतने फासले कब से बढ़ गए फजलुर रहमान साहब के साथ? नहीं, कोई नहीं, देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हम आज भी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे ये उम्मीद है, वास्ते क्या कि ये जो 2 हफ्ते के बाद हमारा आएगा सेशन, मौलाना साहब इंशाल्लाह ताला अपनी रिजर्वेशन उन्होंने बता दी हैं, हम उनको दूर करेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये जो हमारी आईनी तरामीम है इनमें उनकी रिजर्वेशंस को दूर करके जब हम दोबारा मसवदा बनाएंगे उनमें उनकी तमाम जो शिकायत है वो उनसे वो नहीं होगी आइंदा, और वो हमारा साथ देंगे और ये आईनी तरमीम इंशाल्लाह पूरी तरह से पास भी होगी असेंबली के अंदर। हम चाहते थे कि पीटीआई के लोग भी हम ऑन बोर्ड लें ताकि ये भी एक पॉलिटिकल जमात है, इनकी राय भी शामिल हो। इसीलिए इस खसूसी कमेटी में हमने पीटीआई के लोगों को भी शामिल किया ताकि वो भी अपनी इनपुट दे सके। सही, ये तो अब बहुत अच्छा हो गया ताहिरा साहिबा, लेकिन वो यही शिकायत कर रहे हैं कि अगर आप ये पहले कर लेते, पहले कंसेंसस करते फिर वोटिंग करते, लेकिन आपने पहले वोटिंग की कोशिश की, ना हो पाई, तब आप कंसेंसस की तरफ आए, उल्टा थोड़ा है। मौलाना साहब देखिए, आपने एक बात की, बड़े मियाँ साहब की, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लाहौर से आए, लेकिन मौलाना साहब इन द मीनवाइल जब वो पहुंचे तो वो असेंबली के अंदर उस खसूसी कमेटी के अंदर आ चुके थे, वो असेंबली में पहुंच चुके थे, इसलिए उनके घर पे वो चुके मौजूद नहीं थे तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ नहीं जा सके। अच्छा, और वहाँ मुलाकात ना हो सकी, इस वजह से ना हो पाई। मौलाना साहब तब असेंबली में आ चुके थे। ठीक है, यानी कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके ऊपर पीटीआई खुश हो मेहरबानो साहिबा कि जिस वजह से खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नाराजगी की वजह नहीं। हम तो नाराजगियां मिटाने वाले लोग हैं, हम तो चाहते हैं जो नाराज भी है वो हमारे साथ सुलह करे और आके हाउस में बैठे। बस कर दे, सुलह कर ले मेहरबानो साहिबा कि हम नहीं हो सकते। बिल्कुल, मैं ताहिरा बीबी की बात से बहुत खुशी हुई सुन के, और बहुत सुनहरी मौका है इनके पास, सारी जमातों के पास सुलह सफाई करने का, और मेरे ख्याल में नून लीग के पास तो एक बहुत सुनहरी मौका है। आज देखिए ना 18 तारीख है, 21 के लिए हमने एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में अगर लाहौर के जलसे के लिए वो ये अपना बड़ा दिल दिखाएं, फराख दिली दिखाएं, जरा दिलेरी दिखाएं और वो एनओसी जारी कर दें, मेरे ख्याल में उससे एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मुस्बत पैगाम जाएगा कि जमातें जो है, सियासी जमातें एक दूसरे को उनका स्पेस देने को भी तैयार है, उनको तस्लीम करने को भी तैयार है और उनको सुनने को भी तैयार है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर जेस्चर मेरी नजर में नहीं हो सकता चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेके जाने में। अब जहां तक आईनी तरामीम की बात है, देखिए आईनी तरामीम जो है एक बहुत संजीदा अमल है, ठीक, इसका एक तरीका कार होता है। आप रात के अंधेरे में एक मसवदा आता है, और वो भी कब आता है, 11:15 बजे। आजम नजीर तारड़ साहब जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, वो खुद कहते हैं कि जी मुझे कॉपी मिल गई। मुझे तो उम्मीद है कि उन्हें अपने दफ्तर से ही कॉपी वो मिली, उसका वो इंतजार कर रहे थे, कहीं और से नहीं आई, क्योंकि आपने तूलो अर्ज से पाकिस्तान के अपने सारे मेंबरान को बुला लिया, पीपल्स पार्टी के कुछ मेंबरान मुल्क से बाहर थे उनको भी बुला लिया, इन सबको सिर्फ इसीलिए बुलाया गया कि वोट पूरे हों। मगर जब आपने तरमीम लोगों के सामने रखी नहीं, वो ड्राफ्ट पढ़ा नहीं गया, वो किसी कमेटी में नहीं गया, तो आपको वोटिंग के नंबर्स की फिक्र क्यों पड़ गई? अब इतना संजीदा ये ड्राफ्ट है, ये इतना जो ये इस तरमीम के साथ करने जा रहे हैं, वो आपका जो बुनियादी ढांचा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके आइन का, वो उसकी शक्ल तब्दील कर देगी ये जो सारी तरामीम है। तो हम इतना बड़ा कदम लेने को जा रहे हैं, जैसे शर्मिला बीबी ने खुद फरमाया, जब 18वीं अमेंडमेंट लाई जा रही थी, 9 से 10 महीने तक उस पे बहस और मुबाहिसा हुआ, जो कि पार्लिमानी रिवायत है, जो कि होना चाहिए है ना। उसकी एक भी शिक जो है उसे सीक्रेट नहीं रखा गया, लोगों से उसे छुपाया नहीं गया। वो अखबारों में उसकी बात होती थी, बार एसोसिएशंस में बात होती थी, वुकला करते थे, पार्लियामेंटेरियंस करते थे। ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है, वक्त हो गया। मेहर साहिबा, मैं वापस आती हूँ, आप मुकम्मल कीजिएगा, आप ही की तरफ आऊंगी, आप मुकम्मल कीजिएगा अपनी बात। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। मेहर साहिबा, ब्रेक से कबल उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए थे कि क्यों उनको एतराज़ है खुफिया रखने पे, उल्टी गिनती, जो एक उल्टी गंगा बह रही है और जो उल्टा एक ऑर्डर किया गया है इस तरमीम पे। मेहर साहिबा प्लीज गो अहेड, अपनी बात आप मुकम्मल करें। और दूसरा ये बताएं कि असद कैसर साहब वर्सेस अयाज सादिक साहब,
یہ مطلب ون آف اے کائنڈ ہے. وہ کہتی ہیں تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں پہلے. آپ کے اسپیکر نے فاشزم کی مثالیں قائم کی, ان کے اسپیکر نے جمہوریت کی مثالیں قائم کی ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یا کسی بھی پارلیمانی جمہوریت کے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نقاب پوش لوگ پارلیمان کے اندر داخل ہوں اور وہاں بتیاں بند کی جائیں, وہاں پہ ایک سویپ آپریشن ہو اور پارلیمان کے ممبران کو اندھیرے میں وہاں سے گھسیٹ کر باہر لے کے جایا جائے اور گرفتاری ڈالی جائے پارلیمان کے اندر سے. تو میرے خیال میں یہ جو تاریخ ہم نے اس وقت قائم کی ہے, وہ لاجس سے نہیں اٹھایا گیا تھا مہر صاحبہ آپ کے دور حکومت میں؟ نہیں جی, لاجس سے نہیں اٹھایا نہیں گیا تھا. لاجس کے اندر آپ کو یاد ہوگا اسی جماعت کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے, وہ اندر جے یو آئی کا, جن سے آپ کی دوستی بہت. جی بالکل, دیکھیے دوستی بہت نہیں ہے. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. ٹھیک ہے, آپ کو یو ہیو ٹو کریٹ سچویشنز جس سے آپ چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائیں. جے یو آئی ایف کو ہمارے سے آج بھی تحفظات ہیں, ہمیں بھی ان کے ساتھ ہیں, مگر ہم ایک نقطے پر ہم ایک نہیں دیکھیے سیاست وہ تو وہ بھی کہتے ہیں, ان کی سیاست اور ہماری سیاست بڑی مختلف ہے, مگر ہم یہاں پہ سیاست نہیں کر رہے. یہ جو آئینی ترامیم ہے اس سے پاکستان کو بہت خطرہ ہے ہم دونوں کی نظر میں, اور اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو کہ ہونا بھی چاہیے ہے. مجھے تو توقع اور امید پیپلز پارٹی سے بھی یہی تھی. شرمیلا یہاں پر کہہ رہی تھیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ چلے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور وہ اس کا وہ لانا چاہ رہے تھے ترمیم, مگر کیا انہوں نے پڑھی بھی ہیں؟ اتاولے تو سب تھے ووٹ دینے کو اس رات, پڑھے بغیر ڈرافٹ کو, کیونکہ اس کے اندر تو کئی ایسی خوفناک شکیں ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جماعت جو اپنے آپ کو جمہوری سمجھتی ہے یا جو اپنے آپ کو آئین کا پاسدار, اور جو ایک ایسی جماعت جو کہتی ہے کہ ہمارے ہی بانی نے یہ آئین پاکستان کو دیا, وہ اس آئین کو دفنانے میں اتنا اتاولا کیسے ہو گئے پڑھے بغیر؟ کیونکہ اگر یہ ترامیم جس طرح اس رات پیش کی جا رہی تھیں پیش کی جاتی اور یہ پڑھے بغیر اس پہ ووٹ کر دیتے تو نہیں پڑھا تو ہوگا نا مہر صاحبہ, یہ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں پڑھا, جبکہ بلاول صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جو میڈیا پہ ڈرافٹ چل رہا ہے وہ غلط ہے اور ان کو پتا ہے اصل ڈرافٹ کیا ہے. تو پھر اصل ڈرافٹ ملک کو بھی بتا دیجئے, اب پارلیمان کے سامنے کون سا ڈرافٹ آنے والا ہے. مطلب دیکھیے نا, اگر آپ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں تو دیٹ ڈرافٹ جو مسودہ ہے وہ اتنی بڑی خفیہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. جی شرمیلا صاحبہ, یہ کوئی ایٹم بام کا فارمولا ہے کہ کیا ہے کہ یہ اتنا خفیہ رکھا گیا ہے, اور آپ کے جمہوری ہونے پر بھی بہت سخت سوالات پی ٹی آئی اٹھا رہے ہیں ابھی, جیسے مہر صاحبہ نے اٹھائے ہیں. مونا لیٹ می کلیریفائی دیٹ, میں جمہوری ہونے پہ نہیں, مجھے تو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا, بیکاز میں ماننے کو تیار نہیں کہ اگر انہوں نے پڑھ لیا ہو تو یہ پھر اس کو اتنی فورسفلی سپورٹ کریں گے, کیونکہ اگر آپ دیکھیے اس وقت پاکستان میں جتنے بھی فورسفلی سپورٹ کر رہے ہیں نا مہر صاحبہ, which is shocking, شاید پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری ہے کہ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ جماعت ہو نہیں سکتی جس نے پاکستان کو آئین دیا. بتائیں شرمیلا صاحبہ, یا تو آپ وہ جماعت نہیں ہیں جس نے پاکستان کو آئین دیا, یا اگر آپ وہ جماعت ہیں تو بغیر پڑھے ہوئے آپ اس پہ اتنا ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ نا ہم وہی جماعت ہیں جس نے پاکستان کو نہ صرف آئین دیا, جس نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا, جس کی قائدین کے خون سے اس ملک میں جمہوریت کا آغاز ہوا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو جن کو کہا جاتا تھا کہ آپ ملک واپس نہ آئیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, وہ آئیں, اپنی جان کا نذرانہ دیا. الٹیمیٹ سیکریفائس یہ وہ جماعت ہے, یہ کبھی بھی آئین اور پرنسپلز اور قانون کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی. جو مسودہ حکومت نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں تو ایک بڑی لمبی چوڑی وش لسٹ تھی, چند ایک ایسے بھی نکات تھے جو پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ان کو نکالا گیا, اچھا, اور بہت زیادہ اس کو واٹر ڈاؤن کیا گیا. اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے گو کے حلیف ہے, اور ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ گو کہ ہم کابینہ میں نہیں ہیں اور ہم حکومت کے حلیف ہیں, لیکن ہم ہر چیز کو کیس بائی کیس دیکھیں گے, ہر قانون سازی کو دیکھیں گے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے, پارلیمان کی بہتری کے لیے ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے, اور جہاں نہیں ہم ساتھ نہیں دیں گے. انفارچونیٹلی جو مسودے میڈیا میں سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ مسودے ہیں ہی نہیں جو جس کی آئینی ترمیم آنی تھی, ماں سوائے اس کے جو کانسٹیٹیوشن کورٹ اور اس کا قیام. کچھ کہا گیا کہ جی ججز کی عمریں بڑھائی جا رہی ہیں,
जी जी स्पेसिफिक 63A का भी कहा था कि जो वोटिंग अगर पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग भी अलाउ की जा रही है वो भी था मुसवदे में, पार्टी के कहने। यस, और देखिए बात ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये खुदा न खासा कोई कुरानी आयत नहीं है, ये कुरानी आयत नहीं है जो इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। देखिए 18वीं तरमीम के अंदर जजेस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन करता था। हम वही एक तरीकेकार वापस लाना चाहते हैं। क्यों हम 19वीं तरमीम किस तरह कराई गई, कैसे कराई गई, क्या उसके आपने वो सब जानते हैं। और तमाम पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, उसमें जजेस की तैनाती के एक जज ही है, जज को लगा रहे हैं। जी मेहर साहिबा आपका कोई पॉइंट है तो आ जाए, फिर मैं शर्मिला साहिबा प्लीज डू कंटिन्यू। मोना मैं कुछ थोड़ा ऐड कर सकती हूँ? हाँ जरूर मैं आती हूँ आपकी तरफ। थोड़ा सा कुछ ऐड बिल्कुल ओपन डिस्कशन है, आप लोग डिस्कस करेंगे तभी तो दुरुस्तगी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सीक्रेसी में हर्ज है, मजीद डिलिबरेशंस होने की जरूरत है। करेक्ट। मैं आपके लिए शर्मिला आपके लिए कुछ सवालात हैं। मोना मैं एक थोड़ा सी मैं आती हूँ आपकी तरफ, तायरा साहिबा मैं आपकी तरफ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ जी। मैं एक छोटी सी सवाल आ जाए, ठीक है। हमारी ये इसका मकसद भी यही है कि आपके बीच कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। जी पाकिस्तान एक कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, जो आपके कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि दे हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो उन्हीं के पास वो पावर होती है और उनके जो फिर ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऑन लोअर कोर्ट्स। अब एक कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन कंट्री मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। और अगर उसके अंदर मजीद कोई अबहाम था कि सियासी नौयत के फैसले हो रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई, जिस तरह के हिंदुस्तान में भी है। यहाँ पे अब 5 मेंबर की एक बेंच होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल मामला को देखेंगे, ठीक है। हाँ। बिल्कुल। और उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं। मगर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कयाम है, इससे क्या हो रहा है, या जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपकी आला अदलिया है उसको आप एक सादा आम अदलिया बनाने जा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट बना रहे हैं। इससे जो इनका एक बुनियादी आर्ग्यूमेंट है कि पेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, पेंडेंसी खत्म नहीं होएगी। आपने एक और लेयर ऐड कर दी है। पेंडेंसी अगर हमें खत्म करनी है तो हमें रिफॉर्म्स करने होंगे एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन। हाँ, लोअर जुडिशरी से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि पेंडेंसी भी वहाँ पे सबसे ज्यादा है और जो आम पाकिस्तानी है, आम शहरी है, शर्मिला साहिबा अगर वहीं पे पड़ता है। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आई थिंक इज अननेसेसरी। उसको सिर्फ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जी आप कर लें तायरा साहिबा। मैं इनकी बात के जवाब में ऐड करूंगी। मैं अपना जुमला प्लीज खत्म कर लूं। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस वक्त का सुप्रीम कोर्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, वो आपके ताबे नहीं है और आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर एक और कोर्ट बना दें। असल जो इंप्रेशन है जो अपोजिशन की तरफ है वो यही है, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे और वो उन्हीं के ताबे होगा। कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का आप जो कॉन्सेप्ट है वो मुल्क से गायब कर रहे हैं, दरअसल ये इंप्रेशन है और इसको डिस्पेल करना है गवर्नमेंट के बिल्कुल एक इत्तेहाद को कि ये इंप्रेशन कैसे डिस्पेल किया जाएगा। तायरा साहिबा, हाफिज अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ ये नुक्ता नजर लेके। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी बड़ी दिलचस्प बात की है आपके इस पूरे तरमीम पे। उन्होंने कहा ट्वीट करके कि आईनी तरमीम पर मेरा मुख्तसर तजिया, निकाह नामा, ना शादी और ना बच्चा मौजूद, और आकर कहता है मौलाना साहब बच्चे के कान में अजान दो। क्या ये मुमकिन है? क्या कभी किसी ने ऐसा किया है? मतलब बड़ी दिलचस्प बात है, मज़ाहिया भी है। लेकिन ताहिरा साहिबा आपकी तरफ ये सवाल, आप मतलब ना निकाह नामा है, ना शादी है, ना बच्चा है, और मौलाना साहब को कह रहे हैं कि बच्चे के कान में आकर अजान दो। मेरी बात सुने जी। नहीं, मैं पहले मेहरबानों की बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि ये आईनी अदालत जो है ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत बनने जा रही है जो उसके इख्तियारात को ख़त्म करे या कम करे। बात ये है कि आईनी अदालत जो थी वो 2006 का जो मिसाक जमहूरियत हमने साइन किया था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उसमें ये साफ था कि आईनी अदालत बनाई जाएगी। ये ठीक है कि हमें उसके बाद बहुत से अदवार आए, लेकिन अब हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 60-70 हज़ार जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, वो फाइलें उसी तरह बंद पड़ी हैं क्योंकि वहाँ आईनी केसेस जाते हैं।
جب آئینی کیس جاتا ہے تو اس کی کل جیسے ابھی ہم نے یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ کیبنٹ نے اپروو نہیں کی، کسی کمیٹی میں نہیں گئی، ہاؤس میں لے نہیں ہوئی، پاس نہیں ہوئی، تو پی ٹی آئی سن لیں پی ٹی آئی نے پٹیشن داخل کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ تو بار ایسوسیشن نے کی ہے غالباً، نہیں ہو سکتا تھا، وکلا بار نے کی ہے نا طاہرہ پی ٹی آئی کے 2 ممبر ہیں جو نہیں جی اس کے ساتھ ان کے ہمارے ان کے پی ٹی آئی کے 2 ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں جن کا نام چل رہا تھا۔ پینڈنسی ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن جو آئینی نوعیت کے کیسز ہیں ان کی وجہ سے پینڈنسی نہیں ہے۔ آپ ذرا اگر نکال لیجئے سارے کیسز اور دیکھیں کس نوعیت کے ہیں تو جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے، پینڈنسی وہ نہیں کریٹ کر رہے۔ سب سے زیادہ ایک چیز میں صرف بتا دوں، پینڈنسی یہ جو 60-70 ہزار کیسز ہے نا، ہم نے یہ بوجھ کم کرنے کے لیے کہا کہ آئینی عدالت ہو جس میں 5 ججز ہوں اور اس کے چیف جسٹس جو ایک ریٹائرڈ جج ہو، تاکہ لوگوں کو انصاف جلدی مل سکے، کیونکہ پاکستان کے عوام کے انصاف کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو سزا نہیں ویسے طاہرہ صاحبہ ایک اور بات ہے نا، ایک اور بات اس کے علاوہ میں اگر آپ سے عرض کروں سوال تاریخ نہیں لگتی، ان عوامی کیسز کی تاریخ نہیں لگتی، وہ برس سے بعد فائدے ہیں۔ پی ایم ایل این کی طرف سے طاہرہ صاحبہ جیسے مریم نواز صاحبہ بھی چیف منسٹر پنجاب، ان کی طرف سے بھی کئی مرتبہ تنقید کی گئی ہے نا عدلیہ پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ضمیر جو ہے ضمیر سے فیصلے نہیں ہونے دیں گے اور یہ والے فیصلے ہم نہیں چلنے دیں گے۔ کئی مرتبہ انہوں نے ابھی جو حالیہ فیصلے آئے ہیں جیسے یہ جو ریزرو اور ہم تمام ججز کی عزت تو آپ کو اعتراضات تو ہے نا جو فیصلے آتے ہیں کو بنانا نہیں چاہتے یا ہم انہیں بنانا نہیں چاہتے چیف جسٹس، نہیں ہم تمام ججز کی احترام اور عزت کرتے ہیں، خواہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ بنے بالکل بنے، بھلے ان کا راستہ کس نے روکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تمام عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں چاہتے یہ ہمارا نہ کوئی فیوریٹزم ہے، یہ بنے یہ نہ بنے، یہ ہو یہ نہ ہو، یہ غلط تاثر ہے حکومت پر بھی ہماری پارٹی پر بھی۔ یہ جیسے مریم طاہرہ بی بی میرا اس پہ پھر ایک اور سوال بنتا ہے نا، تو جو اس قسم کی آپ قانون سازی اب کر رہے ہیں اور جو آپ آئینی ایک عدالت بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر پھر کیوں آپ نے یہ سپیس دی ہے کہ وہاں پہ ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے، سرونگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وکیل بھی ہو سکتا ہے جس کو حکومت ہی چنے گی؟ دیکھیں عموماً جو آئینی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں وہ شرمیلا صاحبہ کی طرف یہ میں معاملہ ایک بہت امپورٹنٹ بھی یہی ہے، تو حکومت ہی اگر چنے گا لوور جوڈیشری میں کریں نا اضافے کریں، لوور جوڈیشری میں ججز کی تعداد بڑھائی جائے اگر آپ نے پینڈنسی ختم کرنی ہے۔ شرمیلا صاحبہ ایک اس کا جواب دے دیں، اور دوسرا یہ بتائیے شرمیلا صاحبہ اجازت دینی چاہیے لاہور جلسے کی مریم نواز صاحبہ کو پی ٹی آئی کو جو بھی 21-22 تاریخ کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ کسی بھی جماعت کو جو جلسہ کرنا چاہے، پرامن جلسہ کرنا چاہے، اس کو اجازت ملنی چاہیے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں بھی صدر زرداری صاحب کی سالگرہ پہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ہم ان کی حلیف جماعت ہیں، ہم احتجاج کرتے رہے، ہم منتیں کرتے رہے، ہمیں نہیں ملی اجازت۔ سو ان کو نہیں مل رہی ہے اور یہ اپوزیشن میں ہے، ہم تو حلیف جماعت ہیں نا، ہمیں بھی نہیں ملی۔ اچھا آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی زرداری صاحب کے سالگرہ کے موقع پہ؟ جی ابھی کی بات ہے، ابھی زرداری صاحب کی 26 جولائی کی بات ہے، ویری فیئر۔ تو آپ کو تو شکایت لانچ کرنی چاہیے تھی، اور آپ کی طرف سے کوئی اس بات کو لے کے بدمزگی آئی؟ ہم نے کی تھی شکایت لانچ، ہم نے شکایت لانچ کی تھی، ہماری پنجاب کی جو پارٹی ہے جو ہماری پوری ہائرارکی ہے اس نے بڑی شدید احتجاج لانچ کری اور وہاں پر اس دن رہے، اور بہت خیر اگین میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے اگر ایک پرامن ایک جلسہ کوئی کرنا چاہتا ہے اور سیکیورٹی کے معاملات موضوع ہیں تو بالکل جلسے کی اجازت ملنی چاہیے۔ This is democracy, why not؟ یہ تو طاہرہ صاحبہ وہ آپ سے کیا گلہ کریں پی ٹی آئی والے، آپ کے تو اپنے اب جو اتحادی ہیں جن کے آپ نے ہمیشہ بڑا اچھا ورڈ پٹ اپ کیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان تک کو آپ نے اجازت نہیں دی، انہوں نے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا آپ کے ساتھ، تو آپ گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ کے پی کو کہاں اجازت دینے لگے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے مونا کہ سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں،
जब हमें सिक्योरिटी की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिलती तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इंतशार हो या खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाए कि जो हमसे संभाला ना जाए पंजाब गवर्नमेंट से, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ये जब हम रिपोर्ट्स लेते हैं सिक्योरिटी से, बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उन्होंने जलसा भी करना था अपनी नौयत का और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसके लिए हमें क्लियरेंस की बहुत ज़रूरत थी। और अगर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें सही नहीं मिलती तो इसलिए फिर हमने कहा कि जलसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप पीटीआई को तो ये कह के रोकते हैं ना कि आप लोग इंतशार फैलाते हैं ये सब, तो पीपल्स पार्टी को तो कोई आपकी तरफ कोई आप ऐसा इल्जाम नहीं लगाते हैं पीपल्स पार्टी पे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, जो पीटीआई वाले हैं ना वो बाद में मुकर जाते हैं, इंतशार फैल जाता है। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही, 9 मई का वाकया देख ले, वो कहते हैं जी हमारे तो लोग ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ये कौन लोग आए, जो कौन लोग ये वारदात करके चले गए, हमारे तो ना कारकुन थे, ना ओहदेदार थे, ना हमारे बंदे थे। हाँ, तो फिर ये फरिश्ते तो नहीं बताएंगे आसमान से उतर के ये कौन पुराने डसे हुए हैं इस वजह से। और शर्मिला साहिबा से भी ये पूछूंगी आफ्टर अ ब्रेक। मुझे कहा जा रहा है शर्मिला साहिबा सिक्योरिटी का रीजन बता तो रही है ताहिरा साहिबा, आई एम श्योर वही कम्युनिकेट पंजाब गवर्नमेंट ने भी आपको किया होगा, तो व्हाट इज द रॉकेट साइंस आप समझ जाएं कि भाई इस वजह से नहीं करने दिया अभी हालिया जो आप बता रहे हैं जलसा आप करना चाह रहे थे? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला साहिबा, आपने सुना ताहिरा साहिबा ने आपको बताया सिक्योरिटी खदशात थे इसलिए नहीं आपको इजाज़त दी जलसे की। व्हाट इज़ सो अनफैथमेबल अबाउट इट, इसका जवाब दे दें। और दूसरा एक ये भी आप बात फरमा दें कि ये उल्टी जो एक गंगा बह रही थी इस पे तो एटलीस्ट शुकूक व शुबात बनते हैं ना लोगों के। पहले कंसेंसस होता है जैसे 18वीं तरमीम पे हुआ था, फिर वोटिंग होती है, नॉट द अदर वे अराउंड। देखें, होंगे सिक्योरिटी के खदशात, हमें तो नहीं पता। मैं अगेन यही बात कह रही हूँ ना कि जिस तरीके से पीटीआई इस वक्त परेशान है कि उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो अपने रीज़न्स बताएंगे। हमें भी रीज़न बताया गया, बहरहाल हमने एहतजाज किया, हम समझते थे कि जलसा हो सकता था, इजाज़त मिलनी चाहिए थी, और हम आज भी इस पे कायम हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जी, कंसेंसस ये हुकूमत का काम था, हम कंसेंसस बनाने नहीं जा रहे थे। हमें तो ये तासुर दिया गया था कि जी इनके पास नंबर्स हैं और आईनी तरमीम होनी है, इसलिए हमें बुलाया था, हम वहाँ बैठे थे। लेकिन जब मौलाना साहब ने एतराज़ात किए तो फिर मामला आपके सामने था कि मज़ीद मुशावरत में चला गया। और मैं समझती हूँ, मेरी जमात ये समझती है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मज़ीद मुशावरत में अगर कंसेंसस कहाँ था शर्मिला साहिबा? आप लोगों को क्यों ये रीडिंग थी कि कंसेंसस मौजूद है? क्योंकि अगर कंसेंसस होता तो कोई डिस्कशन होता ना पार्लियामेंट में। आपने कब देखा है कि एक ड्राफ्ट पेश हुआ फिर उस पर पार्लियामेंट पे कोई डिबेट हुआ? उस पर तो कभी डिबेट ही नहीं हुआ। डिबेट तो तब होगा जब मुसविदा होगा, वो भी कभी पार्लियामेंट में सामने नहीं। देखिए, बात ये है कि जब आईनी तरमीम आती पार्लियामान के अंदर तो उस पर डिबेट होता ना। आने से पहले आप किस चीज़ के ऊपर डिबेट करेंगे? ये तो नहीं हो सकता कि आपको बाय सर्कुलेशन सबके घर आईनी तरमीम भिजवा रहे हैं कि आए जी डिबेट करें। पार्लियामान में चीज पेश होती है, उस पर डिबेट होती है। लेकिन जिस रोज इजलास बुलाया गया था शर्मिला साहिबा, उस दिन डिबेट के लिए तो नहीं था, हैं या अगर स्पीकर साहब समझते हैं। नहीं मोना, लेट मी कंप्लीट ना। 2 तरीके कार होते हैं रूल्स के अंदर, 2 तरीके कार होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर इफ द स्पीकर फील्स और इफ द हाउस फील्स कि इसको मजीद डिलिब्रेशंस के लिए कमेटी में भेजना है तो फिर वो कमेटी में भेज देते हैं। लेकिन अगर स्पीकर और हाउस समझते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि जी वो उसी वक्त बिल या कानून पास हो जाए तो वो हो जाता है। ये कोई नया बात नहीं है। पीटीआई के दौर में कितने कवानीन पास हुए, ये तो है। ये तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा के बैठे थे, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस थी, इन्होंने तो कानून साजी करने की कोशिश ही नहीं की या मशावरत करने की कोशिश। ये बात तो है। फिर भी पीटीआई वालों को उस कमेटी में लेकर आए हैं और 34 बिल पास हुए थे आपके टाइम पे, कहते हैं आधे घंटे के अंदर और ये नई तारीफ रकम की थी उस वक्त। और कहते हैं खान साहब बता चुके हैं कि उनके नंबर फैज हमीद साहब पूरे किया करते थे। देखिए हम माजी में बिल्कुल जा सकते हैं और उसी में जकड़े रह सकते हैं, मगर मेरा यहाँ पे जो एक बुनियादी नुक्ता है, ये आम कानून साजी नहीं है। ये जो है ये आईनी तरमीम है और ये इस नौयत की तरमीम है जो कि आपके आईनी ढांचे को हमेशा के लिए तब्दील कर देंगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम सबको संजीदगी से लेना चाहिए और उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। अच्छा चले, आप ये कह रही हैं कि वो बिल्स थे और ये जो है ये आईनी तरमीमी बिल है। अता तारड़ साहब की सुन ले बात।
میں ایک اور, کیونکہ آپ کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام آ گیا ہے آپ کی پارٹی پہ مہر صاحبہ, افغان سفارتکار کی یہ حرکت انتہائی قابل مذمت ہے. وہ جو کھڑے نہیں ہوئے تھے پاکستانی قومی ترانے پہ, علی امین گنڈا پور نے صوبے کی طرف سے افغانستان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا کہا, اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. علی امین خان میں تھوڑی سی بھی حب الوطنی ہوتی تو یہ نہ ہوتا, یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب آپ یہ ان معاملات پہ بھی اتر آئے ہیں, الزام آپ پہ یہ مہر صاحبہ کہ آپ باقاعدہ مطلب ایک میوٹنی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خدا نخواستہ قومی ترانے کی بھی عزت نہ ہو, اکارڈنگ ٹو دا سٹنگ فیڈرل منسٹر انفارمیشن. جب اب یہ جو سٹنگ فیڈرل انفارمیشن ہے, جو سٹنگ منسٹر ہیں, ان کے بیانات پر کم میں بات کروں تو شاید بہتر ہوگا آپ کے لیے, میرے لیے اور قوم کی صحت کے لیے بھی. اور اگر یہ بیانات کم دیں تو وہ شاید ان کی صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا. دیکھیے, ہمیں اس طرح کے گفتگو میں نہیں جانا چاہیے ہے, اور اس طرح کی نہ الزام تراشی کرنی چاہیے, نہ ہی کسی کی حب الوطنی پر ہمیں سوالات اٹھانے چاہیے ہیں. ہمیں اس وقت سیاسی ٹیمپریچرز کو نیچے لے کر آنا ہے اور کشیدہ نہیں کرنا ہے. تو یہ کشیدہ نہیں ہو رہے اگر آپ افغان سفارتکار سے خود ساختہ بات چیت کر رہے ہیں, اور فورن پالیسی ڈیفالٹ سبجیکٹ ہی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے تحت. بالکل, فورن پالیسی جو ہے وہ تو فیڈریشن, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی سبجیکٹ ہے, مگر یہاں پر کوئی فورن پالیسی پہ بات نہیں ہو رہی. ایک جرگے کے طور پہ ایک ڈائیلاگ جو وہاں کے رسم و رواج ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساری ایک گفتگو ہو رہی ہے. اور کیوں نہ ہو, کیا ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارا ایک فرنٹ لائن پروونس رہا ہے ان the war against terrorism, جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے, اور آج بھی اگر خطرہ ہے تو جس کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے, کیا ہم نہیں چاہتے؟ وہ کہتے ہیں الزام آپ پہ تو مہر صاحبہ کہتے ہیں سیکیورٹی اداروں کو بھی یہ اعتراض ہے کہ وہ خطرہ آپ کی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ نے طالبان اور تمام لوگوں کو آ کے دوبارہ بسایا ہے جن کو بڑی مشکل سے باہر بھیجا تھا. اگین اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ تلخیاں پیدا کرتے ہیں, اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان یہ سچائی بھی ہے, اس کو سننا بھی چاہیے. یہ سچائی نہیں ہے طاہرہ بیوی, سچائی نہیں ہے. میں سچائیاں بیان کرنا شروع کروں تو طالبان کو لے کے آنے والی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی طاہرہ بیوی, پھر میں آپ کو یاد کرا دوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو لانے والی پی ٹی آئی تھی. شہباز شریف صاحب کے وہ بیانات کہ جب دہشت گردی اپنے عروج پر تھی, اور جس طرح کے بیانات انہوں نے طالبان کو دیے کہ بھئی ہم پنجابیوں کو چھوڑ دو, باقی سارے ملک میں جو کرنا ہے کرنا, اس پہ جانا نہیں چاہتی. دیکھیے, پارٹی کی طرف حکومت تھی, پورا ملک رنجیدہ تھا, ایک جو کیفیت اس ملک میں تھی وہ ایک اچھی نہیں. کیا کریں طاہرہ صاحبہ, بات چیت نہ کریں تو؟ We should not go there. ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں پیچھے آگے بڑھیں. جلسے کی اجازت دے دیں طاہرہ صاحبہ. اور بلوچستان میں کیا واقعہ ہوا ہے اس کا جواب طاہرہ صاحبہ. بلوچستان میں انہوں نے بس روکی, اتار کے آئی ڈی کارڈ دے کے, پنجاب کے جن کے آئی ڈی کارڈ تھے ان کو گولیوں سے بھونا. یہ بھی پچھلے دنوں کا واقعہ بلوچستان. آپ کے وزیر نے کیا کہا کہ وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, زیادہ دن اپنے جو پالیسیز پہ ہیں آپ اس پہ نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ صرف ایس ایچ او. محسن نقوی صاحب کا بیان وہ بتا رہی ہیں. محسن نقوی صاحب تو شاید طاہرہ صاحبہ کی بھی پارٹی سے بہت زیادہ ان کی رفاقت نہیں ہے. طاہرہ صاحبہ, ہم ہر چیز کو دیکھنے کو تیار ہیں. نہیں, ہم ہر چیز کو دیکھنے کو تیار ہیں, لیکن یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا میں افغانستان سے ڈائریکٹ ڈائیلاگ کروں گا, اس چیز کے وہ نہ مجاز ہیں, نہ ان کے حقوق ہیں, نہ ان کے پاس اختیارات ہیں. ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا طاہرہ صاحبہ, ایک اور میں آپ کو شارٹ سنانا چاہتی ہوں خاقان عباسی صاحب کا. انہوں نے بھی گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں تھے, کہا ہے کہ آپ کو نا اوپر سے آرڈر آئے. سنیے گا انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے. اوپر سے حکم جب آئے گا تو پھر عدالت کا نظام نہیں رہے گا. تو آج آپ اس ملک کا سپریم کورٹ بھی تباہ کر رہے ہیں, اس ملک کے عدلیہ کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں, صرف چند مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہ بن پائے. یعنی اگلے چیف جسٹس کے خلاف یہ ساری آپ سمجھتے ہیں پورا ان کو ہٹا, ان کو نہیں بننے دینا, تو پورا پاکستان جو ہے ایک شخص پہ رک گیا. میں ان کو نہیں جانتا ہوں کون ہے, کیا کرتے ہیں, لیکن کچھ کرتے ہی ہوں گے کہ ساری حکومت ملک میں آئینی ترمیم ہو رہی ہے ایک شخص کو علیحدہ رکھنے کے لیے. جی طاہرہ صاحبہ, آئینی ترمیم میں ایک بہت بڑی ایک اور بھی شک ہے جس کو کوئی زیر بحث نہیں لاتا کہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے, ایک صوبائی ممبر کا 40,000 کلومیٹر کا احاطہ کیا ہوا صوبہ ہے, کیونکہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. وہ تو بہت اچھی بات ہے. کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہماری سیٹیں بڑھائی جائیں. ان کو کوئی ڈسکس کسی میڈیا پہ نہیں کرتا کہ اسی آئینی امینڈمنٹ میں بلوچستان صوبے کی بھی سیٹیں بڑھانے کی تجویز رکھی گئی ہے سب سے مشاورت کے بعد. اس کو بھی ذرا کوئی ڈسکس کرے. باقی
वो बहुत अच्छी तजवीज है ताहिरा साहिबा, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक है वो डिस्कस होती है ना। अच्छी पे तो सारे लोग माने होते हैं। One second, that is also very problematic. वो बहुत problematic है। अच्छा, वो आपके व्यू में वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ताहिरा साहिबा, ये इसका जवाब दे दें। जो खाकान साहब ने बात की, आपके पुराने बहुत साथी हैं, देरीना साथी हैं, उन्होंने कहा है आपको ऊपर से ऑर्डर आया है। क्विकली अगर आपका जवाब आ जाए इस पे, इस वजह से आप पूरा निजाम दरहम बरहम कर रहे हैं सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए। देखिए, ये हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, इन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कहाँ से पैगामात आते हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और एक तवील अरसा इन्होंने हमारी जमात में भी गुजारा। हो सकता है जो इन्हें इल्म हो, मेरी नाकस राय में मुझे वो इल्म ना हो, क्योंकि ये जिस मनसब पे रहे हैं, अगर हम गिनती करें तो वक्त पूरा हो जाएगा। इन्होंने हर मनसब एंजॉय किया है, हर मिनिस्ट्री को देखा है और फिर आखिर में प्राइम मिनिस्टर भी रही, तो शायद इन्हें पता होगा कहाँ से पैगामात आते हैं और कौन ऊपर से देता है पैगामात। हमारी नज़र में तो ऊपर अल्लाह ताला है और उनके साथ मलाइका है और बाकी जो उनका निज़ाम चलता है दुनिया में, वो कहते हैं वो थोड़ी मानते थे पैगाम, वो ये कह रहे हैं आप लोग मान रहे हैं। ताहिरा साहिबा, नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि ये भी ना मानते हो। शर्मिला साहिबा, बात नहीं बनती। बाकी ये कि कोई ऊपर से पैगामात नहीं आए, ये हमने देखा है आपस में तय करके, क्योंकि ये 2006 में तय पाया था कि आईनी अदालत बनाई जाएगी। ये कोई आजकल का प्रोपेगेंडा नहीं है, और जो मसवदा कैबिनेट अप्रूव ना करे वो हाउस में ले हो नहीं सकता। अभी तो ये मसवदा कैबिनेट ने देखा ही नहीं, अप्रूव ही नहीं किया, तो हाउस में कैसे आना था? तो ये सबको बुला क्यों लिया? यही तो बात है। वैसे यही तो कह रहे हैं कि वो आप तो फिर एक तरह से दूसराहट कर रही हैं जितनी बात हो रही है। ताहिरा साहिबा, वो कह रहे हैं आपको मुसविदा पता नहीं था लेकिन आप वोटिंग के लिए तैयार थे उसके ऊपर, यही तो आप तो फिर एक तरह से एग्री कर रहे हैं। इतवार के दिन नहीं, अभी तो कैबिनेट में जाना था, फिर उस पर डिस्कशन होती कैबिनेट में। शर्मिला साहिबा, जो मुसविदा कैबिनेट नहीं पहुंचा था वो बिलावल साहब को पहले से कैसे पता था? योर व्यू प्लीज। ये तो फिर ताहिरा साहिबा ने खुद बता रही हैं कि वो मुसविदा तो कैबिनेट में ही नहीं आया था। नहीं, उनके पास तो देखिए ये मुसविदा उनके पास जा सकता है क्योंकि हमारी अलाइंस पार्टी है। अच्छा, उनको आपने अलग से दे दिया, ठीक है, भी होना था। ठीक है, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट में नहीं था और कैबिनेट में नहीं था, लेकिन बतौर एलाए उन्होंने बिलावल साहब को मुकम्मल एतमाद में लिया हुआ था। शर्मिला साहिबा, उनको दिया होगा, एमक्यूएम को दिया होगा जो हमारे अलाइंस पार्टी है, लेकिन एतराज़ात सबने किए। नवीद कंवर साहब भी कह रहे थे कि हमें प्रॉब्लम, के पास मुसवदा था जिसके ऊपर डिलिब्रेशंस हुई। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी विश लिस्ट थी जिसको पीपल्स पार्टी के कहने पे वाटर डाउन किया गया और फिर वो मौलाना साहब से शेयर किया। उम्मीद ये थी, राइट, यानी ये तो एक एंडोर्समेंट है और तासुर भी ये दिया जा रहा था कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हैं, राइट। लेकिन आई हैव टू वाइंड अप नाज़रीन, आई एम रनिंग कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। तासुर दिया था पीएमएलएन ने कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड है, व्हिच वाज नॉट राइट। अल्लाह हाफिज।